पाकिस्तान पाकिस्तान भारत माता के मनीष रंजन। মনীষকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাজারো মানুষের ভিড় ঝালদায়। কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় নিহত মনীষের কফিনবন্দি দেহ পৌঁছালো বাড়িতে। গত মঙ্গলবার জম্মু কাশ্মীরে যাওয়া পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটে। জঙ্গিরা গুলি চালায় পর্যটকদের ওপর, আর জঙ্গিদের এলোপাথারি গুলিতে নিহত হন পুরুলিয়ার ঝালদার বাসিন্দা মনীষ রঞ্জন মিশ্র। তিনি একজন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিক ছিলেন। আজ সকালে কলকাতা থেকে রাঁচি এয়ারপোর্টে আনা হয় মনীষের মরদেহকে। তারপর তার মরদেহ নিয়ে আসা হয় ঝালদায়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ঝালদায় তার বাড়ির সামনে অসংখ্য মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। মনীষকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন বিশিষ্টজন থেকে সাধারণ মানুষ। মনীষ রঞ্জন মিশ্র একজন গোয়েন্দা আধিকারিক ছিলেন। তিনি কর্মরত ছিলেন হায়দ্রাবাদে। ছুটি কাটাতে সপরিবারে জম্মু কাশ্মীরের পাহেলগাঁওতে যান। সেখানে জঙ্গি হামলায় 28 জনের মৃত্যু হয়। পরিবারের সামনেই মনীষকে গুলি করে জঙ্গিরা। বৃহস্পতিবার তার কফিনবন্দি দেহ বাড়ি পৌঁছায়। পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ ব্যানার্জি সকাল থেকে নিহত মনীষের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। মনীষকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, পুরুলিয়ার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, বিজেপির জেলা সভাপতি শঙ্কর মাহাতো, বাগমুন্ডির বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো সহ অসংখ্য জনতা। পুরো ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে ঝালদা সহ পুরুলিয়া জেলায়। पूरे भारत अब शोकग्रस्त है और उसके साथ साथ शोक के साथ आक्रोशित भी है। आज मैं पुरुलिया में हूँ, कल से हूँ। पुरुलिया में हमारे मनीष रंजन जी, पुरुलिया के होनहार जो युवा थे, उनके परिवार के सामने, उनके पत्नी, धर्मपत्नी जी के सामने उनको गोली मार दी गई। उनकी छोटी बच्ची भी थी। इस घटना से पूरा पुरुलिया और बंगाल ने और 2 सपूत हुए हैं, आक्रोशित है। सब मांग कर रहे हैं कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके माध्यम से मैं जनता को आश्वस्त करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा रखिए। हर कतरे खून का जो जवाब है, हर खून का कतरे का हिसाब होगा। और जो लोग इसके साथ जुड़े हुए रहे, वो आतंकवादी हो या आतंकवादी को पनाह देने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पाताल से भी ढूंढना है तो वहां से भी ढूंढ के निकालेंगे और उनको मारेंगे, एक भी नहीं बच पाएगा। कमेटी जो है वो भी बैठक चल रही है, क्या बड़ा एक्शन हो सकता है? देखिए, एक्शन शुरू हो चुका है। आप अगर थोड़ा उधर खबर रखेंगे तो एक्शन शुरू हो चुका है। सारी चीजें कैमरा के सामने बताई नहीं जा सकती, सरकार भी नहीं बता पाएगा, लेकिन हमारी सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज सारे दलों का बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है। हम चाहते हैं कि सारा जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं पूरे देश की, वो देश की इस घड़ी में सब एक साथ रहे। तो इसलिए आज सब दलों की बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाया गया माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। और मुझे लगता है कि जो शहीद हुए हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा है। पाकिस्तान वीजा कैंसिल हुआ है और बोला है 28 घंटा। सरकार ने कोई बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, उसमें से एक है पाकिस्तान की वीजा कैंसिल करना। 48 आवर्स समय दिया गया है, उसके अंदर जो भी लोग पाकिस्तान से आए हैं वो सब वापस चले जाए। कोई भी पाकिस्तान का आदमी भारत नहीं घुस पाएगा। उसके साथ साथ सिंधु वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो ट्रीटी था उसे भी कैंसिल कर दिया गया। भारत सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं पाकिस्तान के में, लाहौर में दूतावास में जो स्थल सेना और बाकी सेनाओं का एडवाइजर होते हैं, उन्हें बुला लिया गया है। भारत के जो दूतावास है, उन दूतावासों से लोगों को बुलवा लिया जा रहा है। पहले 50 से ज़्यादा लोग रहते थे, अब 30 लोगों को रहने के बाद 30 लोग रहेंगे, बाकी लोगों को बुला लिया गया है। पाकिस्तान के साथ हर तरीके का संपर्क हम छिन्न करना चाहते हैं, क्योंकि जो देश इस तरीके की दरिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है कि धर्म पूछकर, हिंदू जानकर उनको मानना, और वो भी पाकिस्तान के चीफ, जो सेना के चीफ है, उनके भाषण के बाद, भड़काऊ भाषण के बाद, इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, जोरदार जवाब देंगे।
আমাদের দেখে আমি কালকে দেখেছি সকালে যখন আমার অনেক দেখে আমি অনেক খারাপ লেগেছে, তাই আমি ওনার ভাইকে ফোন করি, ফোন তুলে নাই। তারপরে আমার একটা বন্ধুকে জানাই কি এরকম হলো, তখন বলছে হ্যাঁ রে ওটা বটে। তারপর আমার মনে অনেক দুঃখ, আমি কেন এনার সাথে আমি পড়েছি, ওনার বাবা আমার মাস্টার অনেক গুরুদেব, কিন্তু আমার অনেক দুঃখ, আমাদের আজ অনেক দুঃখের জন্য আমরা এখানে এসেছি। তাই এত বড় ঘটনা করলো আজ পাকিস্তান, যারা আমাদের দেশের ঝান্ডা ইয়া করে নিয়ে ড্রেস পরে নিয়ে এরকম অত্যাচার করলো। আমি চাই আমরা ওনাদের বদলা যেন অনেক ইয়ার থেকে খারাপ যেন হয়। মনীষরাও কেমন ছিলেন এলাকায়? অনেক ভালো, আমাদের এখানের অনেক ভালো, অনেক ভালো, আমাদের অনেক ভালো, আমাদের মনীষদা আমাদের অনেক ভালো, আমাদের অনেক কি নাম আপনার? আমার দেবু স্বর্ণকার। কিন্তু চাই আমি মনীষদার বদলা যেন আমাদের সরকার লেই, ভারত সরকার। মনীষদা খুব ভালো লোক ছিলেন, এখানে কী করবেন, ঘুরতে যায়নি, আজ প্রাণ হারালো, খুব দুঃখের বিষয়। আমাদের সরকার কী নির্ণয় নিচ্ছে এটার জন্য আমরা চাই খুব জলদি যদি এটা বদলা চাই। এত এত নষ্ট হয়ে গেল আমাদের ভারতবাসী, মানে খুব দুঃখের বিষয়, চোখ থেকে জল চলে আসছে। হ্যাঁ, সবকে অনুরোধ এইটাই, সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে এটার বিচার লাভ আজকে তার এই মাত্র দেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওখানে। ঝালদা থেকে আখি কৈরির রিপোর্ট, রূপসী বাংলা মিডিয়া। পুরা ব্লকের লধুরকা গ্রামের অদূরে অবস্থিত দৌলত পাবলিক স্কুলের দখলে থাকা বেশ কিছু জমি নিয়ে শুরু হয়েছে আইনি জটিলতা। 1197 দাগের যে বেলাবহল মৌজা এবং 2239 দাগের যে লুধুরকা মৌজা, এই দুটো জমি আপনারা প্লিজ কেউ কিনবেন না, কারণ আপনারা বিপদে পড়তে পারেন, আইনি একটা লড়াইতে পড়ে যেতে পারেন। জমিটা একদম ডিসপিউটেড, ফলে একটু সাবধানে থাকবেন।